बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। सिर का जो सर से दुपट्टा हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सर से, तो उसी वक्त मेरे रब ने कायनात रोक दी। पता चला कि बीबी फ़ातिमा का दुपट्टा सर से सिरक गया है। फ़ौरन दुपट्टा सर पर लिया और माफ़ी मांगी। ऐ मेरे रब, मुझे माफ़ कर दे। इससे हम सब औरतों को क्या सबक मिलता है कि अपने दुपट्टों से अपने सर ढांप कर रखो, अपने दुपट्टे की हिफाजत करो। ये सिर्फ कहने में दुपट्टा नहीं है, बल्कि दुपट्टा औरत की पाक दामनी की ज़मानत देता है, इसके किरदार की गवाही देता है कि ये औरत पाक दामन मुसलमान औरत है। आज की औरत वो है जो अपनी जीनत शर्मगाहों की हिफाजत करती हैं, अपने घर वालों, अपने महल्लेदारों और अपने मुल्क के लिए मिसाल कायम करती हैं, और वो जीदार होकर ज़िंदगी बसर करती है और अपने मुल्क का नाम रोशन करती है, अपने मुसलमान होने का हक अदा करती है और अपनी पहचान करवाती है कि मैं मुसलमान हूँ। अपने सर पर अपना दुपट्टा लेकर अपने परवरदिगार के आगे झुककर फ़ख्र के साथ ज़िंदगी बसर करती है कि मुझे मुसलमान बनाया और मेरे हिस्से में सर पर चादर आई। वो चादर जिसकी वजह से ख़ानदान में लड़ाइयाँ ढल जाती थीं, लड़कियों को ज़मीन में ज़िंदा गाड़ दिया जाता था, लड़की को मनहूस समझा जाता था। ये इसलिए कहा जाता है कि लड़कियाँ बड़ी होकर बदनामी का बायस ना बने, लड़कियों को जायदाद से हिस्सा ना मिलता, यानी औरतों के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। लावारसों की बेचारी ज़िंदगी गुजारती थी। लेकिन जैसे जैसे दौर गुज़रा, वैसे वैसे इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त देना शुरू की, इनके हकूक़ मुकर्रर किए, जायदादों में हिस्सा मिला। यानी आज इस्लाम में औरत की बेहद इज़्ज़त है। लेकिन आज की औरत इज़्ज़त को क्या मायने दे रही है? वो मर्द के बराबर खड़ी होना चाहती है। आज की औरत कहती है मैं मर्द से कम हूँ, जो काम मर्द करता है वो काम मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ औरत की सोच बिल्कुल गलत है। मर्द मर्द है, औरत औरत है। ताकत के लिहाज से देखा जाए, मर्द में ताकत ज़्यादा है, औरत में कम। मर्द जितना ज़्यादा काम करता है उसमें काम की दिलेरी ज़्यादा आती है। औरत जितना काम करती है आखिर यही कहती है हाय मैं थक गई। मर्द की ताकत की मिसाल शेर की मिसाल है। इससे जो कुछ मर्जी काम, बड़े से बड़ा काम करवा लो, वो कभी नहीं कहेगा मैं थक गया। लेकिन औरत की मिसाल एक बिल्ली की है, इसे प्यार मोहब्बत से काम करवा लो, बड़ी खुशी से करेगी। आज की औरत की सबसे बड़ी बहादुरी ये है कि उसने दुपट्टा लेना ही छोड़ दिया और कहती है फ़ख्र के साथ क्या मर्द दुपट्टा लेते हैं, वो शर्ट पहनते हैं, क्या औरतें जीन शर्ट नहीं पहन सकती? जो औरत मुसलमान होकर सोच रखेगी वो दुनिया की बेवकूफ़ होगी, क्योंकि जो औरत मुसलमान तो है मगर उसे ये नहीं पता कि मुसलमानों में हमारा मज़हब हरगिज़ ये इजाज़त नहीं देता कि मर्द के कपड़े जैसे कपड़े औरत पहन से और औरत के कपड़े मर्द पहने। बालों की कटिंग, जेवर, रेशमी कपड़े, सोना, बहुत से ऐसे काम हैं। आज की औरत इतनी एडवांस हो गई है कि दुपट्टे के बगैर अपने आप को परफेक्ट समझती है। हमारा पाकिस्तान इसी से कम है। दूसरे मुल्कों की औरतें जीन्स शर्ट ऊट टांग कपड़े पहनने को तरजीह दे रहे हैं और अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती हैं और कहती हैं हम किसी से कम हैं। यही तो बात है, औरत औरत है, मर्द मर्द है। औरत वही है जो पाकिस्तान को इज़्ज़त दे, तहफ़्फ़ुज़ दे, अपने लिबास को अहमियत दे और अच्छे अच्छे और बड़े बड़े कारनामे करे, जिससे दुनिया में उसका नाम हो और दुनिया वाले उसे पाकिस्तानी होने और मुसलमान होने का एजाज़ दें और कहें कि पाकिस्तान की औरत मुसलमान औरत होने का हक अदा किया और अपने लिबास की कदर की, उसकी पासबानी की, पूरी दुनिया में अपने कल्चर को अच्छे तरीके से पेश किया ताकि दूसरे लोग हमारी नकल करें और हमारे मुल्क पाकिस्तान की कदर करें, इज़्ज़त करें। और औरत दुपट्टा शर्म और हया का पैकर है और हमारी पहचान है, हमारा लिबास बेहद खूबसूरत है। दूसरे लोग यही तो चाहते हैं कि हमारी औरतें कम कपड़े पहने, इनकी नीलामी हो, इनकी बदनामी हो और ये मुसलमान दायरे से बाहर आएँ। उन्होंने जो सोचना है वो सोचें, लेकिन ऐ मुसलमान औरतों तुम्हें क्या हो गया है? आखिर तुम औरतों ने दुपट्टा लेना क्यों छोड़ा? बड़ी हैरत की बात है, किस हौसले हिम्मत के साथ तुमने दुपट्टा छोड़ दिया। इंसान कोई बुरा काम छोड़ता है तो उसे बड़ी खुशी मिलती है कि अल्लाह का शुक्र है मैंने फ़लाँ काम छोड़ दिया। लेकिन यहाँ माजरा कुछ और ही है।
آپ لوگوں نے اچھے کام ہی چھوڑ دیے۔ اس کے کرنے سے نہ جانے اللہ تعالیٰ آپ سے کس قدر ناراض ہوں گے۔ پہلے گناہ کم ہے، یہ گناہ اور لے لیا۔ یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا شاید ہی ہمیں معافی ملے۔ دوپٹے کے بغیر شاید ہی عورت مسلمان کہلوانے کے قابل ہو۔ جو عورت دوپٹے کے بغیر زندگی گزارے گی وہ اپنی اولاد کو کیا تربیت دے گی؟ جو عورت مسلمان ہے اور سچے دل سے مسلمان ہونے کا اقرار کرتی ہے، اپنی عزت، مال، دولت، بچوں کی پرورش اصل طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل کرتی ہے، وہ عورت مسلمان ہونے کے قابل ہے، ورنہ وہ اسلام سے خارج ہے۔ جو عورتیں دوپٹہ نہیں لیتی وہ خود تو ڈوبیں گی، ساتھ دوسروں کو بھی لے ڈوبیں گی۔ اے مسلمان مردو، جب تمہاری نظر بے پردہ عورتوں پر پڑتی ہے ری ایکشن کیسا ہوتا ہے؟ یہی کہتے ہو نا یہ عورت کس قدر بن سبر کر بے پردہ ہو کر آئی ہے۔ میرے خیال سے ہر مرد کا ری ایکشن ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ سب مردوں کا قصور ہے جو اپنی بہن، بیٹی، ماں کے آگے شاید اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ ان کو ایسا کرنے سے روک ہی نہیں سکتے۔ افسوس، آج ماں نے دوپٹہ اتارا، کل تمہاری بیٹی کا کیا ہوگا؟ کس چادر میں اپنا منہ چھپاؤ گے؟ وہی چادر جس کو آج کی عورت نے پامال کر دیا۔ جو عورت اپنی زینت کی، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت۔ جو عورت اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، وہ عورت مسلمان نہیں ہو سکتی۔ جن مردوں کی عورتوں نے اپنے دوپٹے اتار دیے ہیں، مردوں کو چاہیے وہ خود دوپٹے لے لیں، کیونکہ شاید وہ دوپٹہ لینے سے ان کو ذرا شرم آ جائے۔ آج کی عورت دلیر ہو رہی ہے، وہ مرد کمزور ہو رہا ہے۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ عزت دار مرد ہوتے ہیں، وہ اپنی عورتوں کا تحفظ کرتے ہیں۔ وہ مرد ہی کیا جو اپنی عورتوں کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال ہی نہ کر سکیں۔ افسوس، ابھی عورتوں نے شروعات کی ہے، پہلے دوپٹہ اتارا ہے، نہ جانے آگے کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ مرد حضرات اپنی عورتوں کے بیگ اٹھائیں گے، عورتیں 2 قدم آگے چلیں گی، ویرائٹی شو کریں گی اور مرد پیچھے پیچھے غلام بن جائیں گے۔ گھروں میں آج زیادہ بیماریاں عام ہو رہی ہیں، لڑائیاں جھگڑے عام ہو رہے ہیں، نافرمانی اولاد عام ہو رہے ہیں، گھروں میں برکتیں کم ہو رہی ہیں۔ کبھی غور کرو، سوچو، اپنے گھروں کے ماحول کو بدلو، ورنہ تمہاری آگے نسلیں خراب ہو جائیں گی۔ انسان جب کوئی برا کام کرتا ہے تو باز نہیں آتا، تو اس کو ڈیل دی جاتی ہے کہ لگا رہے، لیکن انسان اسی خوشی فہمی میں رہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آنا، لیکن جب سزا کا وقت آنا ہے تو کوئی مہلت نہیں ملے گی، سب کے سب پکڑ میں آ جاؤ گے، اور وہ پکڑ بڑی بری ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ عورتوں نے وہ دوپٹہ اتارا کیوں؟ میرے خیال سے ان مردوں کو دوپٹے لے لینے چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے کہ دوپٹہ لینے والے مرد کیسے ہوتے ہیں اور لوگ دوپٹہ لینے والے مرد کو کیا کہتے ہیں۔ عورتوں کی شرم نہیں مری بلکہ مردوں کی شرم حیا مر گئی ہے۔ یہی کہتے ہیں دوزخ میں زیادہ عورتیں جائیں گی، ساتھ اپنے مردوں کو بھی لے جائیں گی۔ بہترین عورت وہ ہے جو اپنے بچوں، فیملی کی بہترین تربیت کرتی ہے، ان کی پرورش اچھی کرتی ہے، وہ عورت جنتی ہے۔ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کر سکیں۔ عورتوں کی وجہ سے نسلیں کامیاب ہوتی ہیں۔ ہماری عورتوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیں، شرم و حیا کا پیکر بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی ہدایت دے تاکہ وہ اپنے لباس عزت کو سمجھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تربیت دیں۔ آمین۔